Saan yung purok kawan? Saan yung purok? 4? Ina, ano po yung kalaban? Sulod na sa BJMP Malaybalay, magpadayon og pagpangayo og motorsiklo. Ang usa kini ka mekaniko human nga masulod sa pukot sa CDO Malaybalay atol sa ilang gikasang drug buy bust operation. Pasado alas 10:12 sa gabi, Enero 12, 2026, sa Puro 4 Barangay Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Dinakpan na ilang nga si alias Erwin, 29 anyos, mekaniko, residente raw sa isgutang lugar. Sa mga operasyon, napalitan ng dinakpan og usa ka sachet sa gituang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Samtang sa gihimong pagbody search sa dinakpan, nakuha sa iyang posisyon ang usa ka pouch nga kasulod ang siyam ka sachet sa gituang shabu nga gibana-banang motimbang og 5 gramos nga mobalor sa 34,000 pesos. Nakausab ang buy bust money. Alas 10:12. Buy bust money. Picture na ako. Puro 4B diri ba? Oo. Puro 4 okay ra. Oops, diba? Unsay tawo? Unsa nang kasudlanan? Ouch. Unsay sa sudanan sa kuan? 9. Speak diri ni. Si tawagan ni. P3 pouch. Giangkon usab sa nakpan nga gagamit kini apan gihimakak niini nga gapamaligya siya og legal nga shabu. Sa karon pasakaan og kasong paglapas sa Republic Act 10591 kung pagpayuhot og droga ang dinakpan ug karon ana sa kustodya sa Malaybalay City Police Station. Mga katropa, perminting mag-inagmit sa dalan, dapat dili sambol ang mata. Perminting tumari o Vision X Plus. Di ka na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Christian Bakyugon, XFM News.